Aswa beja ya ba fadi a woto ade pa wo bo ma ba so oyin ba fansu ade frisito yo ahwefo ni Ghana fo a mo hwe mi sabre medenchi akese ma obi biara abre na abre nyina me ka kira wo se me o hia me a na wa hia wa je nkwa eye wo yi ade enti na meti ha wonkoso nsi na meti ha sabre yensa kapanyi kese bi e wo ha ya tun sa frɛ na wo studio asa na be ye ne be twetwe nkomo enna mo wo hunti o enye obi ye wo hunti enti sabre mo ma ya hia sa panyi kese no na ye ma no akwaba yo nana yedie me ma akwaba ebe fidie kese iso nana yedie nienti a ya tun sa frɛ wa ha ne sɛ ya te sɛ oye nnwuma bebre niama kyerɛ sɛ wodwe ho kura ebura dwe ne nti ase so nana niama a wo ye no ebi ne de wo he obetimi a kyerɛ ye mu kakra oh me de hye we de mi ntwa no niama a me ye ne de ebolo na adwe ne nti ase so eni nti na mo to mo sa frɛ me ameso me di anika aba mo nkyɛn because me nim sɛ niama a me ye no ye dwuma pa na me ye boa Ghana man ntimi mba ne sɛ obetu gidia no mo aba wo nsa aka ne a wo hwɛ no yes ahemfo chini yakura bi dida bi achi wa sɔre akɔ bi nkyɛn na wantimi amboa na nkyerɛ sɛ na yi memeti wanchi na medimi dwuma empanimfoɔ nyina ni masɛm menyo obi a mede madwuma ehinta obi ɛyade afirifie me papa ni mpɔ na edi tumi hyɛ me nsa yɛsɛ de ade wɔ no de ne nyɛ de kɔmode no ɛyɛ ade afirifie mankɔsere na mankosua mankodi obi achi na mekosua sa ade yi ɛyɛ ade a afirifie nti entimi mane se wa ahwe me wa otie betu gidi ana mo aba on sanka ne ahwe no yo Ghana fo mo amoteni anana kan ye no ɔse ɔno ne tumi ɔde ne nnwuma no wankɔsoro na wankɔtro obi nkyɛn monim mo ma ye kɔhwɛ kwan ye fa so a nana ye de tumi no ɛma no Aswa beja ya ba fadi a woto ade pa wo bo ma ba so oyin ba fansu ade frisito oyin ma bere ma fodi a enko for si nana muntie mi kakrai Ghana mayina ni wiase mayina me na frame na yedie na kan kura powers no tumi a yakobon de share bi sa se mi fa mi di juma no mi le kuta mi na se no nya mienu eni pa de ewunyi na wunyi de se mai chile Ghana hanyina mi powers e chi Ghana abua ko ko bebre wa Ghana omo mo di masem de se mai akokora me nyiri a me pese me Ghana mi dwuma die na ye die powers e de share ba yensa also indini a me that's why we find na ye die no a won sisa no ntino obiara a wotie mi no wo se me no ma boli ba bebre wa Ghana ha me ko nkara me ko fo dua bro ha fo le bebia obiara ni na se no se ma ya quarantine na bi se me kan me dwuma yi the power say e ga hye me ba ko ma wo no ono na bihwe a obetimi ato adwumadie so ayam na ye fe ntino obiara wo hia mo abi ti se yade sikasem adwuma pe ana se wo padwuma wo ye bi ana se adwuma biara how biara da so on de wo de ba na ye die ho wo de ba se wo mboa wa obeboa so yade mo na se esikam ana se adwumadi a wo nie wo padwuma biara die no fabra na ye de beboa nti mi nka ma no wa pan for se openye dware bia se bi ne nsu asa nti the American they say mumra enormous na mumra emeji mo mfi na ye di ho so when ye the papa and as want to be yan kamenka wole me ba ma wo no a asese me di bibia he ne sa mo ne so bitima ye nti obia ohia mo biara wo bia si biara wo de bra nya popo no bodwuma obo ho bolu kwani obo ho no bono storekeeper obo ho teacher ni obo ho juma bebre oso na juma nyame de ma me a me da ma no aso juma di asombo ba etu biara wo hia mo ade na wo bana se na ye de ntina nya mo ade anya na me hu bebre ko kwa bi nya sa mo ade o enti me ka sai bi no
na me de tumi ene ayi a ewo me nsam nya me de hye nsa me de na ma ama mu nyina ma ku sampara ma dane sa tumi no ade ama me ba ana yi yeah ana me kaya no ze me na so se me de me tumi no ade hye me ba nsa ye fi ne ekoi wo hia bia obetu na mo be ba de ana na yi de wanti ma mo de ade me obi ya obenya no di me da kemuna ma baba de me da si o aso abeja da ba fodi awoto ade pa wo bo ma ba so oyun be fence yo ahwefo mo amuhu kwan ye fa so a papa no efri ne mu a wodi tumi no e ma na yiedie we kire se ono ne tumi no de ye adwuma no enye ne amokoto ye ne bio we free tetetetete nana chia me mo waya de na munim ye de tumi no ma ne wie ye no niama ne senkyere ne a odi tumi no ye no mo ma ye nkohwe we so mbra aso abeja da ba fodi awoto ade pa wo bo ma ba so oyun be fence yo na yedi na me ka sai oni ma di ahia yi emwa bia wo hia bia no de frame na me nkyero na kwan wo de bia nya bibia na metuma aka nti wo ha no wo de dia so be frame o frame a menya abotre ene wa kasa na ma kire wo na kwan no na watu gidia na mo aba mandi okotu bia achi okotu bia ni Ghana ha bibia fa ne send ma me send anywhere simu ha nti wo di sa akofo ni bia chi a omuni na how ene omo de obekom bi wa akokko bobusia se wo de kwa akopam wa wo kwa nipa na gisika no wanye bia ma wo so wo kotwa akoti no wanya ntwa pieto so nka ho unya ba me nchen ya abisa na medical aye ansa na maye odwuma di ama wo mfiti pre ko pe enya obi dwuma di ma no o ba me no betra 101 o ba me akasa na ma betuma akra bia ni wo tima dwuma so because oni mi sunsun asem ntu ba me na ma betuma ma boa o ti dia so betu gidi ana mo aba o ha ne sen sa kwantu sem promise and fail se wutu kwan ubekọ uye be ma wutu kwan abekọ na banim ene wo picture so bo banim ene wo passport no so ma wo ba mumbu dan wani na bra me nchen na bo nse bibi e wo wiase bibi ni ye wiase aka e da ka entupunu mu bibi ni wiase aka e da ka entupunu ti dia so betu gidie ana mo aba o fa me na ma na frame na me chiro na kwan no na tu ana mo bra na sani odo ha ba no di su dia mi ke ba no o de seri ene be free ma so ne kokko no so akọ so to dem echo no we enye kontompo sem ne ndada asem bia eye wo mo anti ena ne de due wo hunu mi ka me nya ma dwen se enka be ba kasa fonyinu so ena kontompo fo ne ndada afo anti ena ne de due matumi wasi wo se bra na me mbo na me you flow ha no wa tete no timi mba ne se o betu gidi anu aba na osanka ne awhwe no me sa sisu biem timi mba ne se o betu gidi anu aba na osanka ne awhwe no what the sumba what the city ene be fi akọ so oyo obi a ebia sika na obi na ahye mamu obo mu tugidi ana ma obra usube mu se bibi e owi ase so oyo obi a otutu kwan they say wa kwantuo no NCP okwa na o ma bo na wasan mamu obo mu bi awale a na wo mu no na ya awale a ba ne to ase se no awale no hunu dewe a awale ne kọ dia so betugidi ana mo aba timi ma ne so be ba ha won sanka ne awhwe no how be that was be ano de fana ba no na frɛ o fana ba no na frɛ o ba bi sa na medical ene waye anse ne akotumi kese na nim ene etimi ba ne se obeba ha wo do how esan be kɔ etimi ba ne se obeba ha wo san de wo how be kɔ bible process so ahohom na hwɛ na so ahohom na ga be hunu papa na wo mu no enti ene de bia papa no ene ne de bia woni na di ahye na yedi etumi no ene ne de di oni na di ahye so to the make at no and the due wouldn't the ye no and a share to me raba akopeno mi tia me na tika ka be buy no ma be hunu nyama bi e call kasafoni so a enya kra enti Ghana panifo mo sore na mu yi safo no efri yemu e se akosonson no kra na me se me so no ma bo mo bukura e wa akosonson because akra bi asore na wa betina o me your court mi e sei obi be sore akọ na wa dada na di ni sika ene de bia omuru mi membe ye sa niam abasa no bi e wo kasafoni so se wo agidi atu ana mo bra membe ye niam abasa bi o kasafoni so e ka me ya ma nyi se ka me be nsankyere ni bia be Ghana ko mo pensankyere nti me ye nsankyere kakra bi e mo hunu
nti dia so betu gidi ana mo aba utu gidi ana mo aba sɛ ne odo ha aba no minim sɛ on san fa kosa da biara da o me na ye die mi kitab abosom ne amotia a me die madwuma etumi ba ne sɛ obeba ha won san kan ya ohwe no oba abisa na medikan aye ansa na maye odwuma di ama na abisa no me wo sekan bosom sekan wo ha me die abisa no eno di kan ba me mo abodi agu sekan no so e ma ma twen udi kan twen a sekan ne betwen na se tumi no bedi wa tum so obeboa odi a wo twe sekan na entwibiem sa sekan no bi wo ha a me de be abisa no e ma awefo ne atiefo ni na ahwe se bi wo ho awefo ne atiefo sekan yi e na me de ye abisa yi sekan no eni eye me boso me sekan me de oba me de be ye abisa na ma wo oba me tia se ya e na obehunu sekan ni o e na ma twa firi mu no sa oba na tumi no o ti firi mu na etwe na se tumi no be boa wo de a o san e be twe sekan na entwe biem se ne etie no ti arefo ene atiefo se ne etie no etimi ba ne se obeba ha oba be se obepe omo a onsan kan ya ohwe no etimi mba e na bikura ensida arefo ne atiefo wa wo ni didie matu ana ma me nchen mi pe obi a wa kina be na me pe ochinyifo obi a wa kina abra e na chinyifo na me hia wo ewo me kasa fonyin so mi pe obi a wa kina be fa me na ma no na oni mi ndim komo die twa mu bia na me kire wo memba ana me ye anyama bia ehia memba me ye sa ne ma bi o kasa fonyin so uwe didi a nsente ne dia me ye no ene me mo ahun se bi e wo wiase nkai da ka ye ntopunu yese osoro boa ni oboa no ho nyakopo firi so first time so botom ayi se nyakopo be na me so e na boa e na de na nyakopo ayi mi se me metno na me moa na so nya bibi efiri me nchen nyakopo no so we bible no kwa se osoro e boa ni oboa no ho enti no wa utie mi wa wo hwe mi wo na me no kasa yi enti no asemo ya nyakopo kai wo bible no kai wo pa kire sen enti wo na mo ya so e na be boa wo enti no se kan no mo hwe ni ebesi o sanjiri masere kwa no na to me kai magradi go gidigido greshman watapa ale krishna harama krishna I right now oh this was it to me to be kwada je fu amu he se kan ni o se kan no ni e che se bi o wi ase o ba se ya e na me ya kire o ba se ya na me ya kire se kan no eni o ba se ya na me de be abisa na kire o ba mi se ne odo ha ba no o san fan ko san da biara da usu na de ba no de serie ene be ko se ne be ta kire no e ko ya kire ko se ne be sie no usu na wo de ba no o de serie ene be firi akọ se ne me sie no entimi ba so be ba ha so be si famu da ay ko ya kire ko emra tumi no aje ya tumu se obeboa e no ye san be ko se ka bo so se ka ne nchen akọ he se ba ko ni ji yo tumu no obema ya kwan se ya nya bibi e wo ha e be hunu o sanjiri masere ko no wana to me kai maga digo gidigido grishman watapa ale krishna harama krishna comedy right now oh it's what to me to I kwada je for se ka ni o e che se bibi e wo wiase se ne mesie no so tu ana mo ba mfa wo ha no ensan ko se da biarada oh I kwada je for mo hwe chance mu die ne wom me de kwansi ene ba be nsenkyerani ama ahwefo ene achiefo muni na mo hunu me de kwansi e ba be frego e wa ha e mo hu se bibi e wo wiase kwansi ni o kwansi no e ma akoma ku sis muni na mo hwe ahwefo na achiefo mo hwe kwansi ni yo ahwefo na achiefo se na mesia no me se me de kwansi e ba be da ni gold e wa ha e ma wo bia hu se bibi e wo wiase e ka bibi ni wiase aka da ka tupunu na say agwa chen wa tonso shema ko nim se som gu ahodo iti de ni aso betu gidi ana mo kwanche ho aba me awuti mu se bibi wo ho otu fi awuti mi hu se bibi wo ho ayi sa wo twe wo ho ebe mi iti dia me ka posisi ni so betu gidi ana mo aba man ka se wanti no kwan wanti no wo ba be senis ka me ya senis ka e ma me e ti bi mba ni so betu ma senis ka ma me bra na me no ntra wa no wa na me no ko ma boso mo ene ma mo che ya ni mu na me mpo na me yimflu wa wo no
Jimmy man sa ba o sa be si fo mo ba bi sa de kan ye o bi sa de kan ye a pa de ko mo ha mi e kwa si e betimi ayama ye se tumi no so o ba obeyen sencheni ama ye wa ha me jima wo su ni di etimi de me sa etimi bo me kasa me sa si me bo ye say akwa bra ko ni wa na bo dwa so ba no sa de me tia me na ti kakra na de bia ya hunu mi na ye de ma se ma ba nti akwa bra ko mi amini nti dia so betu jidia no wa ba de nya ni so betu jidia no wa ba o sa jiri ma se kwa na ma na to me kai ma ga di go gidi do grace from water pa oh it's what to me it's what to me it's what to me yo akwani atiefo se ne amesie no meresie enu ani o enu ani ai god nini kwese no na me de ayen senchene a kire no de nya so betu gidi ara mo aba de nya so betu gidi ara mo aba de nya so betu gidi ara mo aba yo akwani atiefo kwese no na me de yi god no eni god nini o god nini ayefo na chefo mo hwemu sande ankatade we eba abeyen sencheni amwo hunu ankatade edo sen eyemiensa me de ba abeyen sencheni mo hu se bi ewo wiase ankatade nini o ankatade eniye me de ba abeyen sencheni amarefo na chefo hu se bi ewo wiase sene mesie no na yedi na neme no kasai timi ba so betu gidi anamo aba na won sanka ne ohwe no me hia obi o chinyifo na me hia obi o wacha abre sa wa checha su fi ma hunyo su pansada e na wa checha su fi ni na munu aba ne de dua be hu na yedi enne de dua yi isu pa na wanya aba be se fa ka na be se su pa ni bi fa ka no be se su pa ni bi o me mba se me ba be dua manu ma chira o e mo mo ati e na metia o mo anu enti e na metia wa o tie me o na me no kasai wa o tie me o na me no kasai e ti mi man so be ba na on sanka ni a o be no nya wo be no ene be ya ma wo nya wo pe no ena bosum no ebe ya ma wo se ne mesie no no ko na tiefo ye le ko aba ko we se din ena ewo mu anka gaje no a me ni egu mu no enu ni o eno ena ada ni ngosia yi anka gaje no emi ensan eno na me di ada ni ngosia no eni se ya na pasa be ka mu a mesa wo shebre no wo ha na be ba mesa no suna ode ba mesano e ma de sere afriako dimi ma ne so be ba ha wo de ha e be ko da bialada usuna ode ba no wo de sere e be friako usunu a wo de ba no wo de sere e be friako kosia no e na we akaka de na me ga na kosia ama be fo de achefo mo hwemi bibi e wo wiase tumi a me dan no ma ngose no ma gosia fie ade ye de ade wo no ode ne nya de kwamode no die ade wo no e no ode ne nya de kwamode no ene tantane de kwesene 5 million wano esika kokko ne bodan ta papa nano ene nya de sheni na de esika kokko enye ade shene eni na de esika kokko nto be sheni ho aba ta kasa ko nsa ba kasa jejejeje oba so ya ko oba du sika kokko na nsa ga bodi aja okwan ni na no ya tisa ansam ni na eye ne wa bi ayeko e wo kana ha ye ntiase bosom somo no eye ade a efirifie efrimifie manko sele na manko sio manko do bia ti se ko body carnage na akwa ko hunu ka ni twi ade ofie eno no afami me na ni political chance na ebe ka me papa isa na papa ya abu na wada ntumi ya hye me sa enya ade a me kokko sele ye enye ade a me kokko sele ye enye ade a me kokko sele free babi ntu dia so betu jidia na mo aba unya me mu jidia na aba o de sele ene be ko aso abeja ya ba fodi a wo to ade pa wo bo ma ba so hey, ahefo me ho adwire me papa me didi se sania me ho adwire me no sa na wo nso wo ho adwire wo hey ankadua pa nana watumi di adani kosua queens ayedi yo na yedi adani gold nana we kire se wa ben ne de no kore hey na kire se ahefo chini ye na bi dida biachi eyampa ba bia watu ana mo akọ ntuma mbo na ntumi ba ne so be fa me number abe ba on san kan ya wo hwe no na sani amanfo edi mi ho adanse no me kura pro adwene ntiase so me papa ni mpoyi e mena wo ye ne dwuma adanse dia na mete no sa bepe na me so mete me din eko me bua ni ba ye se o we o sere dia de be ma mu na dia de be ma denti e na wo sere dia mfiri ni pa no ya adwuma pa no mani pa no ntimi ko gina ba bi embo dimpa e bia wa gi ni pa ni sika ne adi no e bia de ohunu ha bia obe wa chi ni ma no
wachiri ma ene ba behu na mane nipa no koka waji nipa ni sika koka ho a eda wo so bia wento be wachiri ma ne ba behu na mane enu bi ene ekoga na obi be omo ba be wo no na ahokyere nko a aya bi nti ase ayi se wo wanya tumi wura bi ti se na yedi otu ana mo ba na me hwe sa nyama num ema wo obi ho bia 1 million kronya ontimi nyaare eye ono ankasa ne jeda eye niema bi ene di sa nipa achi iti ya zo betu ana mo aba medase obi wo ho 1 million krampo wo nyaaye na me pese me bisa wo se tumi na ekura wo no wo di bo amanfo ene de eye emwa enti ena me papa de eboa ema me a me so me de abetena kasa ko atom nsa afra me de abakasa fo nyisu ena minimum se Ghana foti ena mo atom nsa afra me se mo pese me boa Ghana fo ko na me ye madwen se ka me mbakasa fo nyisu because kasa fo nyisu aye time obi akola bi abetena so abi mu so mo ye okod bi si o sen ma me sen sa de wani na me ni ba bia efiri ba Ghana ha ntini mpanyifo mo sori na mo kuntia sa ne mani na because ye ni ma pa ye ntie kasa de nsa si ye bo because ye nim sa de na ye dan no eye ade ade sombo because e fi ade because e se ade de ade won no de ne de komode no ni ade won no de nye ne komode no ahwefo we de mesremu a ye de ye kasa ye nim ni ayeka mesremu ma ye sambo hu ye nkotwa omo ana na yedie abu omo a esu omo ye omo ankaso omo anu mu saputom mo ma ye nkotwa emra Aswa beja ya ba fodi a woto ade pa wo bo ma ba so oyin be fence ya chamo Ghana fo pancha na yedie ho dance die nti na mete he me ho be kire me pa na nya sam ketwa enso na me na yedie ada romanti no se me free me ha wo nyina mu na me TV ho a me hwe a me chinchi me TV sa na koto na yedie station na me hu se na yedie e ka se wa ho kire wa ho wo ha wa ma na ebi mu no bra no beboa azafo adoso sesei intita ma mete no na me mfama dwen ma na me fi se me kwa oba ni azan esumi ni akukudro na bitua na mo na me koye apana me koye me ko hu se enya azan na yedie boa me ama sese me sika sama na ye basa meduma na ye basa no ni nyina ye yie ema oni me konchia se me sika san meduma sam bibia ye yie a na ntwie anase odwan bia wana me de ba beda na ase de me pen minyi na me kire ne se me pane cho ye ma me na se ye yie a me de odwan be ba beda na ase ampala ye ma me ama sese meduma sam nyina akoso fefefe me sika sam aye yie sese me ko panso me ko Dubai ba me ba na me nioma nyina me ba ne atoni nyina ma me acha 3 days bia me ko ba meduma ekoso from etimi frɛ from manfo nyina wa ho kyerem wa bibi nko yie wa bibi kyere wo so tutu amerika na bla na yedie ho na yedie obɛboa pa ntimi pamcha na yedie oye maame no me di odwan ne kokoda na se etimi kanfo na yedie bi ama mu nyina sebwa wo ho obi aye obukata bia obi aye wazan woni o manko yie nyina tutu amerika na ba na yedie ho na ba na yedie ho a obey obi bia ama na ye pepepe wakoma so de ahwehwe nyina ebebem etime kanfo na yedie ma mu nyina oh my Ghana for baby bira mo hwe me fie ewom se akonfon adoso enso papa ewom ye ba kope yes ba kope ono ane na yedie hwe e how be na da so amane be na da so a wadwe wasu na so wunya solution me ye tema boy hustler na yedie e o TV so na me fa ne number me fan number me dwan kwoto na yedie asema na yedie ka che me ane se oya na se de mienu pe yes ida se odwan ana se nantwie na yedie je ma me a me de na se da nantwie koma no hwe sabre metim kokwa so ba bia me pe bia me ko Dubai ba bia me pe bia amant bia amantu kwan anko Europe na enye baako oti ase inti o Hawaii daso wa mane daso sabre de metoto asrewa ne se entwintwa wona ase enkoma konfo na malam bi enkoji usika ndi fana na yedie na ma wo TV ase ne dwane kwotoa no na yedie di se obeya ma wo twen de me se de ko sisi a kwana na yedie ho no obeya ma Aswa beja ya ba fodi a woto ade pa wo bo ma ba so oyin be fence Ghana fo ni ahwefo
motin samu ekọ so abrante na wotama no ose ene na na yedie na aboa no ene no no nso yekọ a okobi ama ene no nso otumi tutu kwan ekọ ama no ne etumi kọba na ye na yedie ti ohu maame no nso adanse na odi ye ose ni ade baako pe ena odi koda na yedie na so ene hweniama ekoso wona brabo mu hwe ma menka bibi nkyerɛ wo won se azafo no eye omo ba na yakata omo enim ya yempa azasemu dia yempa bukata dia nti nana nkrofo wani ene nyina timi di omo enim aba we na wo se wo hu se eye no kuretrodo na ye ka no nana leshe ya da wase ya yakohwe ne ama adansi amanfo didi ye na ade na Ghana fo ma menka bibi nkyerɛ mo maame no ne abrantie no bi baako de odwan ba baako de nantwie ba odidi sese nyuma na na edi na nye ade papa o metimi abeye saa ne ama we ana ye da mo ase de bia me ka kire mo se ye uyi edi enti ena ye ana ye ti ho nkoso nti o se ne be ya wani onyam be de edi enti ena ye tira efidie kase yi so nana me da wase papa me ama huni ama bebre a wa ye ama abafo nana wo de mesra wo ye bre na ya ye be enti mesra wo se wo be ka wo kasa etwato ama ahwefo ati medan se wo ma mesa akwanya yi yo ahwefo ne atiefo ahwemi de hia ne so be fa number no enegu screen ani no o fa number na wa wuni gidie man fa number no me hia obi a wachi na abre na me hia ochinyifo ene wa so ne so mo safo na me hia mo amachi na abra mo akoba bia amanfo atwum adi no mo na me hia mo me pese me you flew how na won say an fitimi ye no ebi dida bia chi ena aboa konchenu wan ton so hye man ko nim senso mu gu ahodo nti dia zo betu gidie na mo aba me nim say se ne do how eba me nchen no o san fan ko sada bia lada ena akotwa akotre wanya ntwa pieto so enka hoda nti die hia zo betu gidie na mo aba no ba no ma dikan aka ena me say subio so ba bisa na medical ya me de bosom sekan ena be ya bisa no me de bosom sekan ya bisa na tumi no be do to say eboa tumi ne nji wontuma yankofa ha obi ensanto so nti no so ba na sa bosom no eji wontuma eno ane say ya ja pan se ko ya fa ankoto ha biam ekwa akofa nsem bebiri aba wo wakwa mu emwa ene ye boa wo emwa na ye boa wo ahefo a mo hwe ye sa abre ye da mo ase se when you were feeding no free ha nanso wodi ye nyina ahya ase akwa ewie ya asidam koto ena ye de ma wo nana ene ma ye nkro mo bye bye aswa beja ya ba fodi awoto ade pa wo bo ma ba so oyun be fansu ade frisito oyin ma bere ma fodi a enko for si ace yari abi o wa onye tumi ba ni kum ni pa